नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मु सौरभ स्वागत करुच्ची आज एक वीडियो को जो वीडियो रे आमे कथा हबा यात्रा विषय एवं यात्रार नाटक विषय रे आज आमे कथा हबा को जाउछन्ते हमर ए प्रथम अध्याय रे यात्रा माहेश्वरी रो ए वर्षर बहुत चर्चित नाटक जहा भुवनेश्वर पर प्रथम कैंप रे लगातार भाबे दर्शक मान को भल पाइबा देइछि एवं से नाटकटीर ना होछि बोझ जोटा कि जन्म हवा बेलू सोशल मीडिया रे ऑलरेडी लोक मानक पाखरे पहुंची सारी एवं भल पाइबा साउंड देथिला। बोझर निर्देशक होउछंती सुरेश नायक सार एवं यहाँ को रचना करिसंती डॉक्टर दीपक जेना एवं संगीतर सजेचंती बॉलीवुड जगतर बहु परिचित चेहरा तथ्य प्रकाश शतपथी ओरफ पपू बमबम सार। तेबे एमानको नेकी कहानीटी आगो को बढ़ीथिला एवं बोझ नाटक रे वर्तमान यात्रा फील्ड रे बे गति करूची। बोझ हेउची एक एमिति जिंस परिवार मध्य रे एवं आम मानक जीवन रे गुडा जिंस को नै आमे बोझ अनुभव करिथाउ। कौन से बोझ आपण को बोझ अलग ही थाई पारे मो बोझ अलग ही थाई पारे किंतु ए नाटक रे जो बोझ विषय रे कुआ जायछि सब कथा कहबिनी आज्ञा शेष रे आपण माने वीडियो देखंतु। शेष रे गोटे ए नाटक को नै छोटिया प्रश्न अछि आ जो माने नाटक को देखिचंती से उत्तर निश्चय दे परिबे। बोझ नाटकटी एक भल पाइबार बोझ एक प्रेमर बोझ एक भाई भौणी रो कहानी रो बोझ एक भिणेई शଳାର संपर्कर बोझ एक परिवार को नहीं बा निजर कौनसी कमी को नहीं बारंबार भूल करुवा लोकर बोझ या को नहीं कि कहानी जाइछि। नाटकटी रे आपण माने देखिबा को पाइबे बहुत चर्चित चेहरा मानकु से चर्चित चेहरा माने होउछंती दयानिधि उपाध्याय मुन्ना नमिता एथि सहित डॉली भुइया सोफिया जयजीत तापरे आसुछंती हमर गुडाई बड़ बड़ आर्टिस्ट अछंती आपण माने मध्य देखिबा को पाइबे। एही नाटकटी रे जो माने यात्रा माहेश्वरी को ए वर्ष आसीछंती नुआ करिकी एवं नुआ किछि आशा नुआ किछि उद्दीपना को नहीं कहानी गति करूछि। ए कहानीटी किपरि एपरि जहाँ दर्शक मान पाखरे पहुंची दयानिधि उपाध्याय को प्रेम भांगी जाउछि। गोटे गोटे प्रेम थाए वन साइडेड आपण माने कहिबा आगुरु ताकू आउ के छड़ेनी किंतु जेतबे से प्रेमिका उपरे कोई बाधा आसे ना आपण किछि न भाबी किछि न बुझी कि जे से आउ जण को तो बाहाई सारी आउ जण कर सारी ता सहित आपण माने जाई कि छिड़ा हुंती ठीक सही परी एमिति किछि एक लव स्टोरी को नै कि आरंभ होइछि बोझ नाटकर कहानी। एई प्रेम पाई दयानिधि उपाध्याय निज भौणीर गोटे खुशी को मारी दउछन्ति निज भौणीर संसार गोटे खुशी को साइड कर दउछन्ति। एई प्रेम पाई दयानिधि उपाध्याय बारंबार बारंबार निज को ठकुछन्ति बुझिकी भी प्रेम तांको अंध कर दउछि बारंबार ठकुछ। एवं ये कहानीटी एमिति जाइछि गति करिकी नमिता को गोड़ पारालिसिस हो जाउछि बा अकामी हो जाउछि जोथरे से चली पारु नाहंती तांको धरिकी तांको भलो करिबा पई गुडाए जागा बुलुचंती चारि धाम यात्रा करूचंती तांको भलो करिबा पई किंतु तांको पाई भी काल साजुची पुणी थर गोड़ भांगी दउछि किए भांगी दउचंती कोन करूचंती कोन पाई से चली पारु नाहंती से सब जिंस आपण माने नाटक रो देखि पारियो सब जिंस को स्पॉइलर दबा को मु चाहूनी। आपण माने जेमि लक्ष्य करथिबे गोटे ट्रेलर रे मथे आसीथिला डॉली भुइंकर गोटे डायलॉग मु डॉली माइटी एथि सहित डॉली भुइंकर आउ गोटे डायलॉग अछि जोथिरे दर्शक माने ताली मारुचंती एंड रे ए डायलॉग टी अछि ए डायलॉग टी कोन आपण माने कमेंट करिवे जोटा कि तांको निज डायलॉग कथा को नै कि हेछि जदि आपण माने देखिचंती कमेंट करिवे। आउ बाकी रहिला दयांकर अभिनय गोटे टैगलाइन आमे सुनिबा को पाइथिले
ଯେତେବେଳେ କମେଡିଆନ କାନ୍ଦେ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ହିଟ୍ ହୁଏ। ଏ ନାଟକରେ ଦୟା କମେଡି ବି କରିଛନ୍ତି, ଏ ନାଟକରେ ଦୟା ଭରପୁର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୟା ନାଟକରେ ବହୁତ କମ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିଦଉଛି, ଏଇ ନାଟକଟିରେ ଗୁଡାଏ ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ନା, ଆପଣ ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଭିନୟ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭଲ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ତା ତା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ ବି ଭଲ ଅଛି ଏଇ ନାଟକରେ। ଆଉ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ହୁଏତ ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା, ନାଟକରେ ହୁଏତ ସିନ୍ 10ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସିନ୍ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟରେ ବୋରିଂ କରିବନି, ଏଇ କଥାଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ନାଟକ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଠି ଭିଡିଓ ସରିଲା, ବାସ୍ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଗୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୁଲ ହବ। ପପୁ ପପୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା କରିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ସେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ହଉ, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ହାୟରେ ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, କି ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ହଉ, ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପାଇଲି, ବୁଝ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସଙ୍ଗ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ, କିଛି ଏମିତି ଗୀତକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନାଟକ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ନାଟକର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କି ନାଟକ ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ମତେ କେହି ପେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମୁଁ ଏଟା ସ୍ପନ୍ସର ଭାବେ ଏ ନାଟକକୁ କହୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କଥାଟି କହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।